Hello guys! Ngayon, maglalaro tayo ng Cart Ride Into Yourself! Yes! Cart Ride Into Yourself. Cart Ride Into Yourself. Okay? So, grabe naman sila na po. So, faster. 20 for 50. Yeah. Oh, si ano yun ah? Chicken nugget. Kadagdi, kadagda. Oh. Ay! Nook server. Oh, I don't wanna revive. Okay, speed natin is 50. Pawasan natin unti. Okay, 50. Wala, lumipad siya. Grabe naman yan. Kain tayo, ang laki natin eh. Kakainin tayo ng sarili natin. Let's go! So, ay, may namatay dun. Bakit sino mamatay? Let's go! Ba't inikot? Nor, ba't inikot niya pa to? Di lang ginidiretso ganun, no? Grabe to. Grabe tong ride na to. Buti hindi siya nakakalas, eh. Nakalutang lang siya. Hindi siya nakakalas talaga. Tapos kahoy lang yung cart natin, eh. Wala ba dyang, stainless bar? Nagmamadali ito. Ala! Bitch! Nagmamadali kasi siya. Sige, madalian pala. Go! Wala kang pake. Ay! Keme lang. Masira. Ang bilis naman masira. Wala. Tama. Ay, bawal. Tumatagos. 50. Yan. Taulan. Bang! Boog! Yes. Free revive. Yan. I-revive tayo. Lapit lang naman natin. Ba't dun tayo nag-revive? Ang bobo. Rocket launcher. May rocket launcher pa lang. Ang galing. Ano yun? May gold. Saan yung papunta? Haba ng gold. May gold. Tas may So, ito yung gold. Lalalalo. Grabe. Ikot yan. Tapos, ikot dun. Tapos, ikot dun. Tapos, ikot dun. Ikot dun. Ikot dun. Ikot pa siya dun. Tapos, ito lang. Ganyan lang siya, oh. Dalawang ikot lang na ganun. Tapos, nandun ka na. Ito na lang, dito lang tayo. Mas okay. Para safe. Yung cart mo? Ay! Nahulog siya yung cart niyo. Boom! Sira. May tao dun. Isa natin ng onte. May bumibilis. May mabilis.
Nakabangga naman sila eh. Okay lang. Okay. So far, so good. Na ano. Ala, nahulog sila. Deserve. Matay sila. Okay. Gumagewang. Bagalan natin. Okay. Let's go. I think mananalo tayo. Ano yan? Ang tagal pa. Tapos may slide oh. Gusto ko matali itong slide. Ah! Zigzag. Ah! Zigzag. Boing, 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 boing. Boing, boing. Ang tagal pa nito eh. Speed up natin. Naglag na ako. Ang lag. Kaya natin to. Ay, may chicken nugget oh. Gada, oh. I've been worried a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Bacolando. Gada, oh. I've been a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Bacolando. Oh, TV man died. May ganon spaghetti. You're so scary. You're so well dog. I just wanna be your Sigma. Be a Sigma. Take me now! Please don't go fast. Just speed into a 30 like me. Oops. Everyone, don't go fast. Slow down behind me. Okay. Bala ba makita lang dun sa may slide? Didepress pa ako. Ikot pa ako dyan, tapos ikot pa ako dun. Oh, slow down daw. 30 speed limit. 30 speed limit lang daw. Makinig tayo sa speed limit, guys. Dahil makakasave ito ng life nyo. Char! Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah. Kaya natin to. More energy. More footwork. More energy. Okay, 50 na. Back to 50 na tayo. Mabilis dun, oh. Pinag-speed. Tamaan yun. Tingnan natin. Panoorin natin. Yan na. Oops. Op. Up. Oh, 30 lang. Yan siya. Ayan na. Ayan. Sayang. Nagsaslow down siya.
30 speed limit, tapos 50 na. So, yan na, may mas speed. May mabilis. Boog! Boom, patay. Patay dalawa. Sheesh. 638, 6 pound. Okay. 6 minutes na tayo dito ah. I mean, 10 minutes. 10 minutes na tayo. Grabe naman, may bituka, parang bituka ng manok. Grabe naman yan. Speed. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya to ko to. Ko to. Koto ko. Ah! Jelly. Alam nyo guys, yung Unis or Unis ata yun. Alam ko. Sila ang bagong K-pop. K-pop ato. Yung sa Universe Ticket. Alam nyo yun. Tangan, alam nyo yun. Nanonood kayo nun eh. Comment nyo kung sino yung bias nyo doon. Si Jelly, si Oyuna, si Hyunju, si Banghyun, ha? Si Kotoko, si Nana. Ah! Oh! Now! Ang gigigil ako. Ang layo nung nilakad ko. Ang layo nung dinilive ko noon. Malapit na nga ako dun sa dulo. Tapos gumiba pa. Okay. Isa na naman. Ulit. Uulit tayo. Diyos ko. Okay guys. So, naglakad na lang ako. Ayoko na magano. Nakailang try na ako kanina. Kinat ko lang. Tinanggal ko na yung video. Nakailang try na ako kanina. Ang hirap. Grabe. Tumatalon-talon siya. So, maglalakad lang tayo. Ang layo nung nilakad ko. Grabe. Ay! Ops. Tandaan lang tayo. Ito na tayo malapit na. Oh. Hindi pa tayo. Nakabahan ako, baka mahulog ako dito. Ay! Huwag ka tumalon, B! Ayun o, tumatalon siya mag-isa. Tumatalon siya mag-isa. Stop. Ito na tayo. Ay! Yan na. Yun na, and nakapasok na tayo. Finally. Uy, may headless. Finally, nakapasok na tayo. Ayun na yung ayun na yung dulo. Yes, finally. Kanina pa ako naka 1 hour nga ako kanina. Diyos ko. You won. Yeah, I won. Asan yung badge? Ito. You're now on the winners. Yeah. Tapos natin itong OB. Ano yun? Rainbow Path Fever. Yung pattern. Okay, tapos natin to. OB. Dali. Ops. Huh? Paano ako nahulog doon? What the hell? Paano ako nahulog doon, te?
Ups, 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 ups. Okay. So, tumatagos. Yun o, tumatagos. Ba't tumatagos? Okay, dito tayo. Ah! Akala ko ano. Akala ko mahuhulog. Ito. Ito. Ops, ops, ah! Up, ah! Kaya ka na. So, that's it for today's video. Goodbye na. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, so share this to your friends. At panoorin nyo din ang latest video ko. Bye-bye!